She's so sweet, she's so pretty. Doesn't mean you forgot about me, or I hope you're happy, but not like how you were with me. I'm selfish, you know, can't let you go. So find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy, but don't be happy. Do you tell her she's the most beautiful girl you ever seen? An eternal love bullshit, you know You never mean. Remember when I believed you meant it when you said it first to me. And now I'm breaking her apart. Like cutting her down to make you miss my wretched heart. But she's Kemarin ikut turnamen Bang Gori Bang. she looks kind. Enggak aku Bang. She probably Gives you butterflies. I hope you're bentar. happy, but not like how you were. Sibuk PKL aku Bang. Aku pas turnamen kemarin masih PKL coy, jadi gak ikutan. You go to find someone great, But don't find no one better. I hope you're happy, but wish you are the best. Really say you love her, baby, just not like you love me, and think of me fondly when your hands are on her. I hope you're happy. Kalau besok ngadain lagi kira-kira mau ikutan? Ikutan gas. Fix ikutan sih semua runner. Aku juga ikutan gas kan. Happy, just not like how you were with me. I'm selfish, I know. Can't let you go. So find someone great, don't find no one better. I hope you're happy, but don't Be happier. Ini bentar kayak tahu deh. Traitor bukan ya? Nah, iya bener ya Traitor. Strawberry ice cream, 1 spoon for 2, and trading jackets, laughing about how small it looks on Traitor. you. Traitor tuh apa, pengkhianat ya? Watching reruns of Glee being annoying, singing in harmony. I bet she's bragging to all her friends, saying you're so unique. So when you gonna tell her that we did that too? She thinks it's bad, but it's so reused. That was our place, I found it first. I made the jokes you tell to her when she's with you. Do you get deja vu? Oh, when deja she's vu with coy. you? Do you get deja vu? Falah. Do you get deja vu? Do you get deja vu? Do you get deja vu? Tebak lagu kesukaan. Thank you Yuli udah follow maksudnya. If I Called itu bukan sih? Lupa lengkapnya apa ya? If I Called. Kenapa ya cewek gua sekarang kayak apa-apa ngudahin hubungan? Kalau ada masalah itu antara ini sih Bang, apa cewekmu itu bosen atau
ya sih faktor itunya bosan sih. Dia itu pengen udahan gitu tapi nggak ada alasan pasti gitu kamu pengen putus apa gimana gitu. Maksudnya tuh dia tuh pengen udahan gitu tapi dia tuh nggak punya alasan yang cukup kuat gitu biar ngakhirin hubungannya coy gitu. Kalau menurut pandanganku ya, aku juga udah ngalamin kayak gitu coy. Tapi 4 tahun buang-buang waktu banget anjir. 4 tahun gak tuh, lama banget itu anjir. Ya itu tuh faktornya antara bosen bang, ada Gak bisa datang ke atau konser. mungkin Rasakan atau sensasi mungkin ada di udah baris capek terdepan gitu. dengan suara berkualitas tinggi dari Spotify Menurutku Premium. sih yang Setiap paling lirik, setiap apa ketukan, yang paling persis ngena seperti itu aslinya. emang Dapatkan udah 4 bosen bulan aja gitu. cuma Rp54.990. Bisa batal kapan aja. Nikmati musiknya Cuman emang dimanapun apa kamu nggak berada. ada Ketuk alasan merah yang buat info lebih lanjut. cukup lah buat apa nggak ada alasan yang cukup lah buat mudahin hubungan gitu. Jadi gini bang, cewek tuh kayak apa? Kalau mau ngomong apa-apa itu kan gengsi. Jadi dia apa? Mungkin ya secara kasarnya kayak ya udah apa? Gua gak mau kelihatan jahat gitu. Jadi nanti pas ada lu kenapa udahan sama dia? Terus dia bilang orang dia yang mutusin gitu coy. Jadi cewek tuh kalau misalnya udah bosen ya, biasanya dia itu apa ngelakuin sikap-sikap yang kayak cowoknya itu gak nyaman coy. Kayak misalnya tiba-tiba sikapnya berubah. Jadi cewek itu emang apa? Emang gak ngomong secara langsung gitu. Mungkin karena gengsi kali ya. Ini juga bisa jadi salah juga ya bang. Ini pandanganku aja gitu. Tuh coy. Kalau misalnya apa awalnya kayak ya udah awalnya biasa aja gitu. Terus tiba-tiba kayak gitu ada kemungkinan sih emang pengen udahan. Tapi gue udah biarin si capek nahan-nahan. Tapi dianya gitu terus ya. Berarti emang dia itu ada faktor pengen udahan coy. Cuman gak ada alasan ngomong ke lu nya bang. Kayak misalnya kan cewek itu gak mungkin kan tiba-tiba yang putus yuk gitu, gak mungkin coy. Pasti ada alasannya. Cuman dia itu gak punya alasan gitu buat mutusin kamunya bang. Gitu coy. Lingkungan kerja ngaruh gak sih bang? Lingkungan kerja apa? Berarti cewekmu kerja. Kalau misalnya lingkungan kerja, tergantung lingkungan kerjanya ya. Kalau misalnya lingkungan kerjanya jelek ya bisa masuk juga bang. Soalnya cewek itu suka ini juga coy. Kalau misalnya marah nih atau bad mood gitu kan, kan
kita juga yang harus minta maaf padahal kita nggak ada salah apa-apa coy. Faktor kerja juga bisa. Ntar ya lagu dulu ya. Early dive, oke early dive. Iya bang, ini kerja makanya gitu. Gitu. Ya kalau misalin ngomong kasarnya ya, nggak tahu deng. Kalau misalnya ke sana coy. Tapi sepengalamanku juga yang ngaruh coy. Soalnya cewek tuh suka bawa-bawa masalah yang emang nggak ada. Terus cerita ke cowoknya. Kalau yang emang benar-benar dia cinta sama cowoknya ya, biasanya dia itu cerita coy, bukannya malah bilang gitu coy. Kayak misalnya, aku pas kerja gini gini gini, tadi ada kejadian gini 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 gitu coy. Kalau misalnya cewek itu masih suka sama lu bang atau masih sayang sama lu ya, bukannya malah ngambek gitu. Aku yang memulai segalanya. Malam mas Nandos. Anjay, gimana speedrunnya tadi mas? Rekor kah? Kisah cinta ini ku akhiri, kan ku akhiri sebagai satu jalan yang terbaik untuk kita berdua. Tapi masalahnya gara-gara gua nongkrong sih sama teman-teman gua. Jadi dia gak ngebolehin gua main, padahal gua main sama cowok semua. Tapi masalahnya gara-gara gua nongkrong sih sama teman-teman gua, jadi dia gak ngebolehin gua main. Padahal gua main sama cowok semua. Jadi ini tuh sistemnya gimana bang? Antara apa? Dia itu marah karena nggak ada alasan atau emang ada alasannya sendiri gitu. Kalau misalnya ada alasannya kayak aku nongkrong terus gak boleh, terus kamu malah nongkrong terus dia marah, oke lah wajar gitu. Itu baru diwajarin. Marah setiap gua main sama teman-teman gua, waduh. Apa ya? Tapi biasanya itu apa? Hubungan kayak gitu tuh ini bang, marah-marah bentar doang gitu, nggak sampai ngajak-ngajak putus juga kalau misalnya marah nongkrong doang mah gitu. Kalau misalnya tiba-tiba dikit-dikit ya udah putus aja lah, ya udah putus aja lah, itu beda cerita coy. Kalau misalnya dia marahnya masih kayak diem atau gak balas chat, nah itu masih wajar sih marah gitu. Karena mungkin ya kayak gitu toksik gak sih, jadi guanya gak boleh punya teman sama sekali. Kemasuk toksik sih enggak bang, cuman itu lebih ke pengekangan anjir. Jadi kayak kebebasan lu itu emang bener-bener nggak ada gitu. Ya mungkin ada sisi bagusnya ya, kayak misalnya kamu nongkrong sama teman-temanmu pulang malam terus terus bergadang terus, itu sisi baiknya ya.
Tapi biasanya kalau udah terbiasa mah ya diboleh-bolehin aja sih. Kayak ya, marah-marah bentar doang sih biasanya. Kalau emang ceweknya bener-bener sayang tuh kayak marah diem udah gitu doang. Kalau itu masih wajar ya berarti dia emang masih sayang sama lu bang. Anjir kayak kenal nih lagunya nih. Teng tong teng tong teng tong teng tong. Bernapas tanpamu kah? Oh ini mah disenchanted anjir. Dia blokir gua kalau marah anjir. Itu emang udah apa kurang sehat sih itu kalau gitu. Udah kurang sehat itu coy kalau udah main blokir-blokir gitu. Kalau menurut gua sih bang, faktor bosen sih. Nggak ada lagi alasan coy kalau udah gitu. No will it matter after I'm gone because you never learn good time and day. You're just a sad song. Anjir Luisnya di sana lagi. Apalah. Apalah ini cok, lootingannya nggak jelas semua anjir. Lootingannya nggak jelas semua coy. Anjir, bom gua 2 lagi. Akan pelaga. Grab lah. Ah, goblok.
wajar nih mulus, lumayan bang, not bad lah. Ntar kok suara game kecil banget ya, naikinnya di mana ya? Aduh. Ntar suara game kecil banget coy, bentar. Bentar. Ten, ten, ten. Oh makin gede juga ya. Lancar nih kayaknya, alhamdulillah lumayan coy, lumayan mulus lah. Spek laptop apa bang? Aku pakai i7 Gen 6, terus PGA-nya pakai Nvidia Quadro M200 ya. Terus VRAM-nya juga 2 GB. RAM-nya 16 dual channel. Apalagi ya? Udah sih yang bikin ngangkatnya itu doang, itu doang. You're coming with me. I'm trying to love him from far. Never begin where you are. Close the window, close the door. Don't leave you anymore. Ada niatan ganti ke PC bang. Pengen sih bang sebenarnya, cuman mahal anjir. Sebenarnya bagus PC sih, cuman belum ada modalnya sih bang. Nanti gua nyari kerja dulu dah. Soalnya masih sekolah bang. Masih terus apa kan gua nyari sampingan sambil sekolah tuh susah sumpah coy. Jadi orang-orangnya tuh pengen nyari orang pekerja yang emang full time gitu. Itu yang bikin susah sih di sini mah gitu. Jadi ya meskipun ada sampingan kayak harus dijadwal juga masuknya, kalau misalnya sampingan gitu mungkin jadi shift gitu kan. Nah, sedangkan shift-shift gitu itu nggak teratur coy. Kadang siang, kadang malam, sedangkan gua harus sekolah juga gitu. Kalau ada rezekinya, bismillah aja coy. Amin, anjay ya lo Bang Saci ya. Kenapa nggak belajar bikin web atau nggak belajar desain? Aku bisa bang bikin, tapi masih masih HTML CSS doang sih. Kalau sekedar bikin bisa,
Cuman itu tuh kan freelancer ya masuknya. Nah, freelancer itu bang kalau misalnya jobnya lagi rame ya rame, kalau lagi sepi ya sepi. Sedangkan bikin web gitu tuh susahnya itu ini bang, banyak yang lebih jago. Aku juga gitu coy. Dulu pernah sih emang nyoba-nyoba. Per project itu $5, $5 gitu, sekitar 100.000 lah. Nah, untuk zaman sekarang kan lebih ada orang yang lebih jago gitu. Jadi aku kesingkir pelan-pelan coy. Everything she never had, she showing off. Traveling too fast, moon is lighting through the hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that is she really. Kalau photoshoot gitu kayak di acara wedding gitu bang. Nah belum tahu tuh, belum nyoba aku tuh. Elated. Fast and night. Kalau photoshoot itu aku belum pernah nyoba. Belum ada pengalaman sama sekali. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it will never change me and you. Chasing it tonight, does a running right ahead. He's waiting, hide behind a cigarette. I was leaning on. Belum di ini cok. Sis and doesn't really yet. Having no regrets is all that she really want. Apalagi kan pakai apa? Belum punya ijazah SMA gitu coy. Masih susah lah. Soalnya gak tahu kenapa ya. Buat sekarang-sekarang tuh makin susah nyari kerja tuh. Dulu mah enak bang, kayak ya aku beli laptop hasil kerja, terus aku beli HP hasil sendiri, enak coy. Tapi makin kesini makin kurang coy, makin susah anjir. Nggak tahu kenapa tuh, nggak paham apa juga. Something where her father doesn't like a king of truth. Bagus bang hasil sendiri bapak. Iya bener, rasanya tuh enak kalau udah ngasilan sendiri. Emang rasanya tuh enak, apalagi kan kita ngasih ke orang tua nih misalnya nih per bulan ya, emang gak besar sih, kayak 100.000 lah per bulan. Terus posisi kita tuh masih sekolah, itu bahagianya coy. Kayak kerja keras gua ya, meskipun orang tua itu emang gak minta ya, kayak orang tua suka bilang gini nih, mama nggak dikasih uang juga nggak apa-apa coy, yang penting kamu sukses aja udah bahagia. Nah kan suka bilang gitu. Terus kita ngasih nih di umur yang waktu kita ya belum kerja gitu, belum waktunya buat ngasih, tapi kita udah ngasih. Itu sumpah coy enak banget anjir, bahagia coy. Good RNG. Biasanya kalau nendang pintu gitu, oh ini kena culik ya. Kayak punya penghargaan sendiri kalau beli barang sendiri. Betul sekali. Kerja kayak terus kita punya barang nih, kayak jir,
hasil gua sendiri coy. Gila coy, enak banget tuh di hati coy, asli dah. Daripada orang yang suka nendang-nendang kan pengen motor kayak Aerox, mereka tuh belum pernah ngerasain ini coy. Ini barang, meskipun barangnya biasa aja ya, cir barang gua sendiri coy, sumpah enak jir. Hey, just one more time, take it you close. Apalagi barang impian walaupun itu biasa aja. Iya, meskipun barangnya yang kita punya itu jelek lah, tapi dengan hasil kerja keras sendiri, beh, enak di hati coy. Gue juga gak ngerti sih apa yang ngebedain gitu. Ya mungkin ngebedainnya kayak ini kerja keras gua terus ada hasilnya gitu. Selain itu nggak tahu ya apa yang ngebedain, tapi bahagia coy. Ini apa sih anjir? Anjir. Ngerinyo cuman punya satu peluru. Jelos. Giliran sambil chill gini, RNG-nya agak begitu nyusahin ya. Waduh, lumayan sih. Lumayan bagus lah. Padahal tapi tadi apa? Waterhalku RNG-nya jelek loh. Semuanya pada masuk coy. Tapi kita mainnya nyantai jadi nggak kayak rusuh gitu coy. Jadi nggak kayak marah-marah rasa kerusuk gitu. Kalau kan biasanya anjing RNG bangsa tai gitu. Aku contohin aja ya. Anjing ini RNG apa cok? Waterhal ada yang aneh-aneh. Apalagi Waterhal anjir, tempat rawan yang tempat rawan yang aneh coy. Tapi lumayan lancar lah, nggak terlalu kayak tiba-tiba tameng di kiri, tiba-tiba ada orang di kiri. Tapi Waterhal tuh rawan asli dah. Apa nih coy? Kok gue punya punya banyak banget heal ya? Di mana? Jealous. Yes, I know.
Tadi The X-Men diambil bang. Oh iya ya lupa weh. Ngapain ngambil di sana ya? Gak sadar anjir. Pintu kematian. Bak. Anjir. Hey. For you. Look at the star. Wah, gak mau aku Apa nih kayak kenal lagu nih? Lebih cepat siapa bangunnya, ayo. Waduh. Nggak muncul basokannya. Ai. Itu playlist 11 jam lo bang. Apa apa? Aku suka musik kok. Aman aja. Musik genre apapun aku suka. Soalnya aku anak band.
band benteng. Anjir, apa itu tiba-tiba di depan muka? Nah itu contoh RNG aneh coy. Sekolah emang jurusan apa bang? Aku jurusan TKJ coy. Teknik Jaringan and Computer. Nikmati musik nonstop tanpa iklan. Biarkan Spotify Premium menyajikan musik yang kamu suka, bebas iklan, dan tanpa gangguan. Tunggu apa lagi? 4 bulan cuma Rp54.990 segera berakhir. Tunggu apa Dan lagi, kamu bisa gaskan. batalkan kapan saja. Ketuk banner untuk selengkapnya. Tempe 3, gaskanlah. You walked into the room and now my heart's been stolen. You took me back in time to when I was unbroken. Now you're all I want, and I knew it from the very Always see you here with me. Cause the light came on Hey. when I heard that song, and I want you to sing it again. I swear that every word you sing, you wrote them for me. Like it was a private show, I loved you never saw me. When the lights come on and I'm on my own, will you be there to sing it again? Can I be him? Oh belum ya. Ngelik. I heard there was someone, but I know he don't deserve me. If you were mine, I'd never Oke. let anyone hurt you. Nggak keriban, gak apa-apa lah. I wanna dry those tears, kiss those lips. It's all I'll be thinking about. 'Cause the light came on when I heard that song. Apalagi ini James Arthur ini lagu-lagunya enak semua sih. James yang kusuka tuh James Arthur, terus Olivia, terus April 3, 4, 5, 6, 7, 8. April Lapigne, terus Taylor Swift, Oasis suka aku. Tapi beberapa lagu aja sih Oasis. Kayak Don't Look Behind the Angel gitu coy. And show Sally can't wait. Terus MCR. Ya MCR. Disenchanted, terus Bad Romance tuh Lady Laga apa Disenchanted ya? Apa MCR ya, lupa aku. My Critical Romance. Bad Romance. Ya Bad Romance suka sih, tapi yang di cover sama MCR-nya ada gak sih? Kayak ada dah. I want you love it, I want your revenge. Bill si nganjuk. Billy siapa ya Billy? Billy Ellis kah? Billy Ellis. Billy Ellis. Adalah beberapa, tapi nggak semua coy. Can I be him?
kira-kira siapa ya? Nah ini tuh lupa namanya itu. I'm sorry if I should need you tuh apa? Nama bandnya lupa ya. Sekarang lagi suka nonton olahraga e-sport bagian apa ya? Jarang sih, aku jarang nonton pertandingan olahraga gitu. Tapi apa ya? Kalau pertandingan itu jarang, paling ya Persib doang sih. Persib. Neng, kalem woi. Kalem nanggung ya. Kalem, bentar bang. Reconnecting. Ngelag kah? Neng? Press bang bentar. Halo, 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 tes, tes. Aman, aman, aman. Oke, oke, oke. Itu ini apa? Orang tua gue coy baru pulang dari rumah sakit. Sorry, sorry, sorry. Oke, gas, gas lagi. You make me strong. Oh, orang Bandung kah? Iya bang, orang Bandung. Orang Bandung. Banyak ya live TikTok orang Bandung. Lumayan. Ada Bang Luzi, ada Bang Alok. Yang speedrun tuh cuman Bang Luzi belajar speedrun tapi nggak pernah speedrun lagi aja. Terus kalau Bang Alok udah pensi. Siapa lagi ya orang Bandung ya?
yang ku kenal. spending the years together, growing Nggak tahu deh siapa lagi ya. Kayaknya nggak ada deh. Yang ku kenal doang itu cuman itu. I feel at home when I'm around you, and I'll gladly say again, I hope the encore lasts forever. Now it's time for us to spend, and it's sublime with you, my friend. This right here still feels like the honeymoon when you say my name. Nothing's changed, I'm still a boy inside. Gua ada kenalan live di TikTok juga orang Bandung, cuman sekarang dia jarang live, gak tahu kenapa. Siapa tuh, Wak? Main RE juga kah? I don't think so. I don't think I'm meant to understand myself. Maybe you do, and that's good for you. Maybe in Siapa time, tahu Bang Les lagi kalok coy. maybe one day Aduh, I'll do the same. gak ngerti lagi bahasanya. Dia main U2, main balap-balapan, gua aja tertarik sama dia main RE, gak bisa main RE dia. Duh. U2 apa tuh? Gak tahu tuh, kurang tahu tuh Bang siapa ya? Nah, si boy. Milih cari aman coy. I'll be the same with you. I'll try and hold it up. Soon I hope, or as soon as I'm old Lepaskan enough. saja. Teuing teka tingali teka tingali Apa sih gua gak lihat? Gak ada niatan lihat gua coy, sumpah dah. Anjir, Miss Aim coy. Hari aku waktu tulisan coy. Bentar. Kadang gua challenge dia main Pro WK sama gua, suruh handgun only sampai dia nyerah. Follow me. Aduh, She leaves home in the early morning. handgun only. With an absent mind. Jujur gua gak pernah main, belum pernah main sih handgun only. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Sampai nyerah nggak tamat kayak itu kan. Kayak Nopi 2 coy. Ih.
Gak tamat lah dia nyerah, gua aja main handgun only 2 minggu baru beres. Gak tamat ya. Sampai waduh, bang udah bang gitu kan. Bang udah bang. Udah bang gak kuat bang. Ini ada bang namanya nama live dia tuh Tobi. Dia itu ini coy, main handgun only no upgrade sampai tamat. Beneran tamat anjir. Gila sih anjir. Handgun only no upgrade sampai tamat. Aduh. Susut buat RNG coy. Kelihatan no upgrade agak lain serius bang, dia namatin ini coy, handgun only no upgrade sampai tamat. Coba cek aja namanya Tobi coy. Gua aja sampai stres lawan salah aja habis peluru. Gak tahu gimana ceritanya dia tuh. Tapi pas kulihat udah di military nih, handgun only no upgrade. Dia ini bang, apa ngumpulin peluru dulu di pileg. Soalnya di pileg paling banyak peluru handgun. Apakah kita akan butuh? Dua. Gak bisa datang ke konser? Rasakan sensasi ada di baris terdepan dengan suara berkualitas tinggi dari Spotify Kan bakal Premium. buntung coy. Setiap lirik, setiap ketukan, persis seperti aslinya. RNG-nya dia langsung di depan Dapatkan anjir. 4 bulan cuma Rp54.990. Tepat cukup Bisa kudu batal bunuh kapan aja. anak-anaknya. Nikmati musiknya dimanapun kamu berada. Ketuk banner buat info lebih Gelo sih. lanjut. Ya paling ini bang, no upgrade itu no upgrade senjatanya doang. Kalau kopernya mah di upgrade. Itu dua. Gravity's holding you back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, Gelo sih. and everything gets in the way. Seems you can never Gua belum pernah nyobain sih jadi gak tahu coy. be the one who'll stay. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just Terus lawan Sadler gimana tuh? Peluru aman kan? Lawan bos terakhir. Sadler mah gampang bang, tinggal tembak tusuk aja ya. why are you sitting on the floor? What kind of pills do you want? Ringing the bell, and nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. Oh, He just wants to know that you're well. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. asal ada granat aja It's just us. sama besi. Oh iya ya. Oh pakai loh, kan handgun only bang. Kok ada granatnya?
Kawan ini Verdugo aja muter-muter tetap aja susah. Kalau Verdugo pakai pisau bang. Muter-muter. Kalau misalnya ditembak sih emang susah ya soalnya. Udah keras terus ini coy. Kalau misalnya nggak beku nggak bisa ditembak. Cuma belum bisa ngeflip. Oh ngeflick. Oh iya BTW kamu main di mana bang? Main di PC kah? Di laptop mainnya ini bang pakai apa? Pakai tweak aja. Biar pas geser mouse itu langsung belok, gak perlu ngeflick. You know I can fight the feeling. Anjir. Ya lo depan muka gitu bro. Depan muka gitu anjir. Udah cukup skill aja handgun only stress mainnya. Susah anjir. Gak kepikiran tuh handgun only gua coy. Oke nice improve. Oke. Waduh. Udah cukup sekali aja handgun only ya. Ini bang nomor Chan gak mau kah? Nomor Chan. Gak ada niatan kan nomor Chan. Nomor Chan. Tapi gue handgun only, si aslinya aja mode baja. Waduh. Aslinya jadiin tumbal. Namparan sih, coba boleh gaskan. Aduh ngapa buang-buang bom doang coy. Nah kenapa nggak bisa dipakai cok? Boleh nomor Chan gaskan. Anjay apa tuh? Thank you.
anjir. Lah ini kenapa, Cok? Tumben gua kayak gitu. Tumben lah kayak gitu, coy. Anjay, gamer station. Mampir, coy. Alamak. Halo Bang Gamer Station. Halo, halo, halo Bang. Halo. Serius itu? Real itu kah? Gamer Station real kah? Glitch ambient para PS2. Yes, 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 can. But in PS2 no use this trick but no trick. Can you speak English, bro? Yes, yes, yeah. Thank you, thank you, thank you. Hearts beat fast, colors and bright. How can I be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step Anjir, apalah depan muka kayak gitu, Cok. Hey. Anjir. Enak, tombol lompatnya kemana anjir? Apalah. Lupa gua ada lagu Samus, awas Bang, jangan di setel nanti ke band. Oh, boleh. Loh, kok kena band kenapa tuh? Ada apa dengan lagunya? Bahaya Bang. Oh, boleh. Before you, darling, don't be afraid. I have loved you. Apa coba kepencet anjir. I love you for a thousand. Hey, like ntar gua matiin dulu lagu ya di sini ya. Nggak kedengeran coy. Bang, nggak kedengeran RNG-nya coy. Di sini soalnya RNG-nya harus dengerin suara.
February. Mulai dari Island harus dengerin suara coy. Welcome. Got some. What are you buying? Come back anytime. One thing closer. Got some. What are you buying? Let's go rekor. Udah enggak sih kayaknya bang. Banyak blunder ini. Enggak rekor sih kayaknya.
ambil lah. Cepat banget gelo. Apanya? Hitman-nya kah? Woi, ten, 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 ten. Tadi pas di freezer. Oh, ya lumayan lah. Move-nya udah lumayan bagus coy. Wih. Ini ngapa lagi nggak ke? Wait. What is that thing? Nggak tahu, aku nggak tahu itu apa. Wait, follow me. Nggak tahu aku itu apa asli. Belajar speedrun berapa lama? Aku baru 3 bulan sih bang. Apa satu-satu gitu ya mukulnya anjir lah. Harusnya gitu coy. Wait. Malah di skip goblok. Malah di skip, astagfirullahaladzim, kepencet klik kanan ganteng. Kaku banget coy. Wait. Malah di skip, aduh. Apa sih nih klik kanan nih? Aduh, sempit banget anjir. Hell. Wait. Kalau belajarnya mah bentar sih bang. Cuman yang susah tuh nyari rekornya anjir. Wait, follow me. Kalau speedrun aku yakin 3 hari juga bisa sih. Wait. Follow me. Leave it to me, Leon. Follow me. Wait did it. Leave it to me, Leon.
133 ya di mobil. Ini jelek sih bang. Ini hitungannya jelek coy. Aku biasanya di sini tuh 19 coy. Halo Ganado. Halo. Apalah handal semua cok. Belakang. God. Let's go Clementine. Okay, thank you. Hah? Boy. Let's go Miguel. Okay. Miguel FF. I'm leaving it to you. Say hi kamera, say hi. Hah? Siap. Welcome. What are you buying? Come back anytime. Ngepris deh. Ngepris gak sih? Atau
Kurang nu ngepris. Oh, bentar Bang, bentar. Apa gue? Oh, gua yang ngepris bentar, coy. Oh, biasa we tuh boy sama. Wait. Yang ngepris, cok. Gua yang ngepris bentar. Oke, ngobrol dulu lah. Kau meninggalkanku tanpa perasaan. Been a long time, comrade. Crowser. Krauser. I died in a crash 2 years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You catch on quick. Pencet X-nya as expected. make makro After ya. all, you and I Iya both Bang, knew make where we makro. come from. Pakai maukah makroku? What do you want? Oh, bukan makro. Ini apa? Auto hotkey. The sample Sadler developed, that's all. Auto hotkey. Leave Ashley out of this. Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. Either green or is it red? You got her involved just for that? Kamu melibatkan dia hanya untuk itu? Gitu kata si Leon, cok. Awal main PS2 main game apa aja Bang? Aku main PS2 awal banget itu All for Umbrella's sake. Umbrella. Basara itu sih. Almost let it slip. RM4 Enough talk. Die, terus comrade. Basara. Terus yang ku mainin God of War, God Hand, Ada. gitu-gitu coy. Well, if it isn't the bitch in the red Tapi paling dress. sering tuh main Basara Looks sama like we have the upper hand here. konflik Vietnam. Hah? Nge-lab. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death. is Lumayan it? aja 70. Naswanted You juga. need each other? More or less. Maybe it's Naswanted. about time you told me the reason why you're here. Gue juga Maybe some other time. akan live. Naswanted aku pengen main sih tapi nggak ada gamenya coy. Subasa main coy, main bola itu kan. Lupa aku pokoknya banyak dah. Subasa, Need for Speed Carbon, Mining Club. Tapi kalau main Mining Club, aduh nggak mau ah. Udah capek coy. Mining Club aja dah.
Game tersusah PS2 Mining Club. Kumaha boy cek dokter boy? Aman. Game sih cuman ya gitu dah. Ya susah anjir. Game susah Mining Club tuh. Gak jelas Ditman gue gak aktif cok. Hah? Harganya nu gitu deh soalnya Naon? lumayan Naon harga naon? harga gitu Keyboard? Lumayan sih. Apa sih? Gak kepencet loh. Kacau dah. Gara-gara di bawahnya nggak ada peluru coy. Jadi gituin pen gua, harusnya di bawah itu ada peluru. Bahaya nih kena kepet cok. Bisa-bisanya kena damage anjir lah. Kau meninggalkanku tanpa lupa mundur bang. Ya malah maju anjir. Aneh emang. Malah maju si kocak. Welcome. Got some what are you selling? What are you buying? Oh ini belum. What are you selling? What are you buying? Thank you. Aman coy. Come back anytime. Harus mulai nabung darah nih bakal military. Dia di Krauser aman kok. Banyak darah di Krauser. Siap. Jokes mana mah agak jelas anjir. Malas yang. That's what I'm talking. Ih, ampun. Kau meninggalkanku. Good. Malah naik si kocak. Hah? Sinilah kocak. Now we're talking. Gak nate nembak-nembak ke. That's what I'm talking about.
Military no heal. Seriously? Serius sih military no heal coy. Looting dulu lah ya. Sekali anjir military no heal. Pengen mati berapa kali ya? Kocak. Siap boy. What is it that you fight for, comrade? Congrade. Pemula cina boy. Prepare for your death, Leon. Apalah. 135 ini mah iya sih kayaknya. 135an. Prepare for your death, Leon. Mana Armstrong lagi ya. Dari tadi, dari tadi juga amsong-amsongan kan bang. Jadi ya udahlah nggak apa-apa lah coy. Kebiasaan. Satu tiga empat lah bang ini. Kalau gak amsong sih. Kalau amsong mah ya wassalam. Goblok. Kan wassalam kalau amsong. Aneh. Gerakan tambahan, Cok. Kalau ada yang lebih dongok kabarin ya. Anjir. Aneh anjir. Gak sabaran banget ya. Main gas-gas aja, Cok. Tiba-tiba turun anjir. Anjir lah.
Aduh tuh kepencet anjir. 13 berapa ya? 135, iya 135 anjir. Pala dit main gagal-gagal gini, Bro. Anjir. Aduh rame nih di bawah nih. Anjir. Gelo, sekte perkumpulan coy. Wih. Perkumpulan sekte anjir. Seberapa nih? Oh 136 sih ini, Bang. Oke lah. Masih mimpi anjir. 129 tuh boy. Masih banyak blunder-blundernya. Ora bisa euy. Ora kuat, Mas. Duh, sorry Bang, belum bisa di bawah 30, coy. Hang on, sweetheart. Aman aja, oke. Next time kali ya. Banyak banget tadi di apa di itu 1 menit tuh di situ di mana tuh? Di clock tower itu buntung tuh 1 menit tuh. Soalnya ke bawah dulu. Terus militari kagak kepencet. Ya, si mana lagi ya? Armadura. Oh ini 135 akhir kayaknya. 136 Cok. And again, is Apa? that you? Finally, the line's jack free.
Hey, Hunnigan, no glasses. Hobbit. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks. You know, you're kind of cute without those glasses. Mantap. Nomor can saja. Aku mah di nomor can kategorinya. Apalah dia. Hah? Hah? Nah, iya nu hiji tilu hiji aing ge. Tah, hiji tilu lima. Iya teh na. Siap boy, siap. Ini mana tilu hiji upload saja heuh. Kakak dihapus. Nah, orang teh gue tuh sebenarnya pede bang dapat 29 tuh. Kenapa? Ya? Tapi enggak 29 anjir. The fuck lah. 31 Yaudah bang, gua udahan dulu ya bang. Makasih bang udah nonton. Kita absen dulu coy. Makasih bang Nostar, bang King Tasa, bang Bimjet, Ismailati mah orang anjir. Dan semua ya thank you udah nonton ya. Sama ini juga bang, thank you Saverianya bang. Thank you giftnya juga bang. Dadah. Thank you. Hey, love you. Spesial. Emosi kan main gue tadi. Dadah bang.